नमस्कार दोस्तों, पहलगाम के कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े नेता अपना होश खो बैठे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि विवाद पर भड़काऊ टिप्पणी करते हुए कहा कि नदी में खून बहेगा। जरदारी ने एक सार्वजनिक रैली में कहा कि मैं इस सिंधु नदी के साथ खड़ा हूं और भारत को संदेश देता हूं कि सिंधु नदी हमारी है, या तो हमारा पानी इस नदी में बहेगा या आपका खून बहेगा। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस सिलसिले के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे थे, सड़कों से लेके नेशनल असेंबली और सेनेट पाकिस्तान तक, कि हमें इंडस पे, सिंधु पे नया नहरें मंजूर नहीं हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल मैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिल चुका हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का एक मुआहिदा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग के रहनुमा के दस्तखत मौजूद है, और ये बात तय हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। ये जमहूरी जिदोजहद की, पुरअमन जिदोजहद की कामयाबी है। ये आपका कामयाबी है, और ये मुमकिन नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में नहीं होते। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कल तय क्या हुआ कि federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest। मतलब वफाकी हुकूमत का ये फैसला है कि कोई नया नहर सिंधु दरिया से नहीं बनाया जाएगा जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बामी रजामंदी ना हो। इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वफाक के नुमाइंदे बैठे होते हैं, और इस मुआहिदा से पहले अक्सरियत की बुनियाद पे ये फैसला किया जा सकता था कि नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर बने। मगर आज हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, शहबाज शरीफ साहब के,
کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اعتراضات کو سن کے اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو اکثریتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گا. It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces. مطلب تمام صوبے کو ماننا پڑے گا ورنہ کنال نہیں بنے گا. اس میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت نے یہ مان چکے ہیں کہ یہ آپ تمام صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے کنسنسس بنا کے جو پاکستان میں زرعی شعبے میں مسئلے ہیں، پانی کا کمی ہے، ان مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے. اس معاہدہ میں وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی کے حقوق کے مطابق تمام صوبے کے جو حق ہے وہ واٹر ایکٹ 1991 میں اور واٹر پالیسی 2018 میں کنسنسس موجود ہے. تو نہ واٹر ایکٹ کا خلاف ورزی کیا جائے گا، نہ آپ کا یہ کنال بنے گا. آخر میں اس اعلامیہ میں لکھا ہے کہ water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. آخری اور سب سے اہم بات، وفاقی حکومت یہ مان چکے ہیں اور ہمارے معاہدہ میں جو آخری پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. مطلب کہ Council of Common Interest جو آپ کا آئینی حق ہے، اس فورم کو 9-10 مہینے نہیں بلایا گیا، وہ میٹنگ بلایا جائے گا اور اس میٹنگ میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. جو ہم نے پہلے سے سندھ حکومت نے جولائی سے جو اعتراضات بھیجے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے اس منصوبے کے لیے پانی کا ارسا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کا ہمارا اعتراض کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود ہے. وزیر اعظم صاحب، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بات طے ہو چکا ہے کہ جو منصوبے پہ اتفاق رائے نہیں ہے ان منصوبے کو واپس بھیجا جائے گا، ختم کیا جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، باہمی رضامندی نہ ہو اور اتفاق رائے نہ ہو. یہ میٹنگ اب انشاءاللہ تعالی آج وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی اجلاس کی نوٹیفیکیشن
निकाल दिया है और 2 तारीख को 2 मई को इंशाअल्लाह ताला आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास होगा और इस मसला को हम इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देंगे। अपनी तकरीर में बिलावल युद्ध की गीदड़ भभकी देने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ इस आधार पर सिंधु के पानी की मिल्कियत नहीं तय कर सकता है कि उसकी आबादी ज़्यादा है। भुट्टो ने कहा कि हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि दरिया पर डाका मंजूर नहीं, दुश्मन की नज़रें हमारे पानी पर हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की फौज हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश के चारों प्रांत एकजुट होकर भारत के हर मंसूबे का करारा जवाब देंगे। बिलावल के मुताबिक 4 प्रांत 4 भाइयों जैसे हैं। भुट्टो के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए।